natin ngayon ay try San Antonio. Nag-message yung amo ko. Nag-message yung amo, hanapin daw yung inorderan niya ng furniture. So, samahan niyo ako, ha? Tuloy mo yan! A few moments later. Two hours later. Medyo tahimik ang mundo ko ngayon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! 3 days later. 1 eternity later. Subukan natin magtanong. Itatanong mo pa? Best can shop. Sana ito na. Wow. Oh my God! Wow! Wakas. Tako na, yay! ¿No le falta entregar? Sí, pero no contestaban porque ella está en Londres. Me dijo que se iba en Navidades para Londres. Andiyan na pala sa ano yan, sa shop. Ay, Oh. sa almacén. Yeah. It's supposed to be delivered on after Christmas. Sí, But- exactamente. But Miss Poy left on visa and go to Sí. vacation. Bueno, because To Philippines? the sofa... No. And Dubai. Kontento ka na? Gusto mo mamaya ng 45? Hindi ka na pupunta doon? Abot ako dun sa may amnesia. Pero maano niyo? Yung ibang tipo na yun. Kaya nga. Tangay na. May na- Tumataba. May nakilala Gusto mo mapunta sa langit, ha? ako kaibigan dito. Si Bong. Yung Si Tagalog. Tagalog. Yo pensaba en hablar... Mi dialecto este no entiende. Vale. Como sé que en Filipinas hay como 600 dialectos... Aquí Ulol! hay muy poco que viene de abajo. Yo conozco solo 2 o 3. Bueno, pero luego... Todos los demás son Tagalog. Entonces luego os entendéis en Tagalog. Sí, todo habla Tagalog. Yo pensaba que el resto hablaba... No! God, please, no! 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 en inglés. Okay. Sí, hay muchos filipinos en Manila. Son filipollas. El importe de rest is this one y this one, ¿ok? Es esa. So, okay, no problem. Espera, te lo digo. El total. Ay, salamat. Nakita ko rin. The guest, Sí. you max to pay 2,047 euros Ah, okay. for a rest. Oh my God! Wow! Yeah. Okay, I'm gonna talk to my boss. Before pay 2,000, the rest 2,047. Oh, todo. Todo. Okay. Thank you. Gracias. 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 Yeah. Salamat. De nada. Yo habla español un poco. Ah, pues hay que Bola lang yan. hablar más. Sí, Igual que yo, filipino, cuando voy. sí. ¿Sabes que este es marinero? También. Hindi totoo yan. Sí, ha bajado Sí. al barco porque no le gusta. Bahala ka sa buhay mo. Yes. Tapos din. Ito, best car shop. So, salamat. Salamat sa kaibigan ko, ha. Salamat kay paring Bong. I just wanted to say thanks. Lagay na lang daw ulit sa susunod, ha. Ano, saan mo ba yan nilalagay sa YouTube? Sige, sige. Titignan ko sa susunod. Okay. Thank you, Lord. Nakita ko rin.
Salamat kay paring Bong. Dito pa kami nagkita. Kaka-jamming ko yun sa bahay nung uncle ni Princess. Kaya mission accomplished. Ay, salamat po sa haba-haba ng inikot ko. Makikita ko rin. A few moments later. Ay. Sa haba na ako paghanap, nagutom. Punta mo tayo dito. Ligo. 3 days later. Naroon tayo ng koleksyon ng bulaklak. 3 weeks later. Ano ka ba naman? Kog-kog. Pagkain ng ang punteriya mo dito. Kumuha na ka ng pinamili mo. Kilala kong kaliskis mo, oy. Sayang. Sale sila ngayon eh. Tama na. Tumigil ka na. Stop it. Get some help. Tinapay. Medyo hangover pa. Ginusto mo yan eh, nagpasarap ka. Nag-shot kami mga pinsan ni Princess. Tinapay. Okay. Tingin tayo nito. Kulay. Parang may puti. Ayaw ko nito. Gusto ko yung puti. Pordosin kita. At gago! Gunggong! Gusto. Barinig kita sa mukha! Oh, perdón. Tu medio. Sí. Nakaharang pala yung karo ko sa daanan. Kaya ng pantulak sa okay na, pinamili. A ti te estaba buscando. Pila na tayo. Haba tulog. Ayan, wala. Si estás grabando, no quiero Sí, que sí, me sí, grabes sí. a mí, ¿vale? Aparte que se supone que no puedes contestar. Bawal daw. Yes, porque la 1
Maganda yun. Mission accomplished. Ay, salamat po sa haba-haba ng inikot ko. Makikita ko rin. Paano? Sa susunod na lang ulit. Team Perlas signing out.